हेलो फ्रेंड नमस्कार। आज वीडियो रे आमे बहुत सुंदर सुंदर आइडिया माने जानबार के पाएमा। तो चलन वीडियोटा स्टार्ट करमा। और फास्ट नंबर आइडियाटा देखमा काଣା अच्छे। तो देखो नेता आलू आमे जेते बेले तरकारी हो कि भजा हो आमे बनासु। तो आमे जेते बेले भात रांधुतेसु आलू के आमे काटी देसु। तो काଣା हेसी कि आलू के आमे आगरू काटी देले आलूटा कला पड़ी जाएसी। देखो नेता आमे काटी थमा हेले आलूटा कला हो जाएसी। तो एंदा पाइन थी आमे रखी दमा। तो इटा मैं सादा पाइन रे रखी छे। तो एंदा सादा पाइन रे रखले अभी देखो नेता आमर आलूटा कला पड़ी जाएसी। तो आमे एता के काଣା करमा आमे से ही पानी रे लूण टिके देई दमा। आउ लूण के एंता मिक्स कर दमा पानी रे। और तार परे आमे आलू जिन काटी थलाटा सेटा के सेथिका देई दमा। और एंता 5-10 मिनिट रेस्ट करबार लगी दमा। आमे से लूण पानीटा आलू थे जेंता मिक्स हो जिबा हेंता हिसाबे 5-10 मिनिट रखी दमा। और तार परे आमे एटा के बाहर करी नमा। तो एंदा करी आमे रखमा हेले आमर आलूटा कला नी पड़े। तो आमे भात रांधबार आगर काटी के रखी थिले कला पड़ी आसी। तो एंता आइडिया आपण माने करबे आगर काटी थिले लूण पानी रे देई करी रखबे आलू के। तार परे आमे 2 नंबर आइडिया के जिमा। तो देखुन एंदा सेफ्टी पिन तो आमको बहुत दरकार पड़सी। आमे साड़ी पिंधला बेले होगे कैंसी थीरे भी पिन लागसी। तो आमे एंदा सेफ्टी पिन मन को बहुत स्टोर करी रखी देसु। तो एंता जंक लगी जाएसी। तो आमे एटा के काଣା करमा एंता गुटे जगह रे रखी दमा पाउडर टिके लगे करी। तो एंता जेंसी भी पाउडर टिके लगे करी एंता गुटे जगह रे रखी देले इटा जंक नी लगे और बहुत बढ़िया हिसाबे रहबा। तो चलून 3 नंबर आइडिया के जिमा। तो देखो 3 नंबर आइडियाटा आमे जेते बेले साड़ी पिनसु ब्लाउज रे एंदा सेफ्टी पिन लगासु। तो आमर ब्लाउज रे एटा देखुन एंता लागी जाएसी और ब्लाउजटा फाटी जाएसी। तो आमे सेथिर लगी काଣା करमा एंदा गुटे टिकलीटे नहीं जिबे। और टिकली के एंदा सेफ्टी पिन रे लगे देबे। और तार परे साड़ी पिंधला बेले ब्लाउज और साड़ी रे एंदा सेफ्टी पिन लगाबे हेले काଣା हेबा एंदा भीतरे फसी करी नी रहे आमर कपड़ाटा भी नी फाटे। तो देखुन एंदा टिकली गुटे एंदा लगे करी लगे देबे हेले आमर कपड़ाटा खराब नी है और बहुत सेफ्टी हिसाबे रहबा। तार परे आमे जिमा नेक्स्ट 4 नंबर आइडिया के। और देखुन फ्रेंड माने एंता चीना माटी रो कप आमे घरे का यूज करूथसु। तो काଣା हेसी ना रखी नी जालने आमर ए हैंडलटा जेन अछि आमे धरबाटा सेटा भांगी जाएसी। तो आमे एता के केंता रखले नी भांगे चालून देखमा। तो देखुन फ्रेंड माने एंदा गुटे जगाटे नहीं जिबे। और देखुन मैं एटा केंता हिसाबे रखुछे जेनटा आमर हैंडल अच्छे सेटा देखुन एंता रखी देबे। और तार परे आ गुटे कप के भी एंता हैंडल के जेनता नी दिसबा हेंता ढाकी कर रखी दमा एटा भी एंता। तो एंता हिसाबे रखबे हेले कपटा भांगे नी आउ बहुत बढ़िया हिसाबे अगर नहीं चेकरी रहबा। इतार ऊपरे आउ भी एंता रखी करी थाकी थाकी करी रखबे हेले भी बहुत बढ़िया रहबा सेफ्टी थी। तो चलून 5 नंबर आइडिया के जिमा। तो देखुन फ्रेंड माने एटा मेडिसिन बोतल मेटा आगरू एंता काटी देई छे। तो एंता मेडिसिन बोतल मान खाली हे गले आपण माने बेकार भाभी करी नी फिकबे। तो देखुन एंता मझी रे काटी देबे। और तल साइड रे एटा में गरम करी कट कर देई छे एंता चाकू रे। तो देखुन इटा के आमे छेनका केंता करमा। तो एटा जेन ढक्कन अच्छे एटा के आमे बाहर कर दमा।
ଆଉ ତାର୍ ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ବୋତଲ ଥିସି ତ ସେଟାକେ ତ ମଝିର୍ ଭାଗରେ କାଟି ଦେଇଛେ ବେଲେ କାଣା କର୍ମା ତଲ୍ ଭାଗଟା ଉପର ଆଡ଼େ ଆଉ ଉପର ଭାଗଟା ତଲ୍ ଆଡ଼େ ଏନ୍ତା କରି ଲଗେଇଦମା। ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ଟା ଉପର ଥିଲା ସେଟା ତଲ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ତଲ୍ଟାକେ ଉପର କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଟାକେ ଆମେ କାଣା କର୍ମା ଏଛେନକା ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ଗିଫ୍ଟ ପେପର୍ ନେଇଯିବେ। ତ ଏଇଟା ମୋର୍ ପାଖେ ଗିଫ୍ଟର ପେପର୍ ଥିଲା ତ ମୁଇଁ ସେଟାକେ ନେଇଯାଇଛେ। ଆପଣମାନେ କଲର୍ ପେପର୍ ବି ନେଇପାରବେ କି ଏଟାକେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବୋଟଲ୍କେ କଲର୍ ବି କରିପାରବେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଗିଫ୍ଟ ପେପର୍କେ ଲଗାବାର୍ ଲାଗି ଏନ୍ତା ଅଠା ଟିକେ ଦେଇ ଦଉଛେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ମୋର୍ କେନ୍ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ୍ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ बताବେ। ଆଉ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ ହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବେଇ ଦେବେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଛେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଏଇ ପେପର୍କେ ଆମେ ଏନ୍ତା ଗିଫ୍ଟ ପେପର୍କେ ଲଗେଇଦମା। ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ଯେନ୍ଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବା ସେଥିକା ବନାବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ କଲର୍ ପେପର୍ ଥିଲେ ବି ସେଟାକେ ୟୁଜ୍ କରି ତ କଲର୍ ପେପର୍ ଲଗାଲେ କାଣା ହେବା କି ଆମେ ଯେତେବେଲେ ଏଟା ୱାଶ୍ କଲେ ସେ କଲର୍ ପେପର୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯିବା ଆଉ ଏ ଗିଫ୍ଟ ପେପର୍ଟା ଖରାପ ନି ହଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ଯେନ୍ଟା ବି ଥିବା ସେଥିକା ବନାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ତା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ହେନ୍ତା ହିସାବେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଏଟାକେ ଏନ୍ତା କଭର୍ କରି ଦଉଛେ। ତ ଏଟା ଭଲ୍ସେ ଏନ୍ତା ଲଗେଇଦେବେ। ଆଉ ତାର୍ ପରେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ କାଟିକରି ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ଇ ଉପର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଏନ୍ତା ଲଗେଇଦମା। ଆଉ ଏଟାକେ ବି ଆମେ କଭର୍ କରିଦମା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଏନ୍ତା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଆଇଡ଼ିଆ ମାନେ ଆମେ ଜାନିଥିଲେ ଆମର୍ ପଇସା ବି ବଚତ୍ ହେଇପାରସି ଆଉ ଆମର୍ ଘରର ବହୁତ୍ ଜିନିଷ୍ ଆମେ ନିଜେ ଘରେ ଏକା ବନେଇ ବି ପାର୍ମା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ଏନ୍ତା କଭର୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏନ୍ତା ଦିଶବା। ତ ଆମେ ଏଟାକେ କାଣା ୟୁଜ୍ କର୍ମା ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ଆମେ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଦେଇଦମା ଆଉ ଏଟା ଯେନ୍ସିନେ ବି ଆମେ ରଖ୍ମା ହେଲେ ବହୁତ୍ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆମର୍ ଏନ୍ତା ଫ୍ଲାୱାର୍ ପଟ୍ଟେ ବନିକରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ଯେନ୍ ବୋଟଲ୍କେ ଖାଲି ହେଇଗଲା କହିକରି ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବୋଟଲ୍କେ ଫିକି ଦେଇଥିତା ସେଥି ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର୍ ଘରର ଡେକୋରେଟ୍ ଲାଗି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚାରେ ବହୁତ୍ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ୍ଟେ ବନିକରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଏନ୍ତା ଆମେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇକରି ଘରେ ଏକା ଏନ୍ତା ଡେକୋରେଟ୍ ଲାଗି ବିନା ପଇସାରେ ଆମେ ନିଜେ ବନେଇ ପାର୍ମା। ଆଇ ହୋପ୍ ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ୍ ଲାଗିଥିବା।